Buenas noches, el día de hoy les voy a presentar el caso Are you sure you have a stream? Glossary. Organization structure. It is a system of defining a area within an organization, identifying a position it is where it is report within the organization. This structure is developed to establish when an organization operates and will achieve the goals to iron future growth. The structure is illustrated using an organization table. Supplies. They are objectives. Material and resource of the products a final product of service. Planning. Strategic planning is managing towns allow you to establish the lots and the path that organization must travel towards the planning goals. Consider the giant and demands they are environment impose process. It is defined as the series of stream or pauses that implement a budget plan for the creation of the company of organization to the production and sale of the production of service. Mission. It is moving out the resource for being an organization, a company, or an institution. Its motive focus on the present that its activity than justing that the growth of individual is done at the same time. Vision. In reference to an image that the organization poses in the long term about what it expects its future to be. An ideal expectation of the expects to happen. Analysis of the environment. Process toward with the company. I can identify the strategies factory on the environment and the different with more opportunities far than possible in influences and there's factor than negative influence. Communication. It is basically the transmission of the information from one subject to another, and information must be stored at the seat of data organized in a certain way and turned as meaning. Stored in the buzzing far in the interest of the interested party and their threats to alters people, organization of their bidding activities and decision of the company. Budget. If this forecast projection or estimate or expense achieves it is action plans works objectives it don't meet the predicted year. Bueno, la empresa en que yo laboro es Comercial Nutresa. Grupo Nutresa es una empresa líder en alimentos, en distribución y comercialización de la mayoría de productos de la canasta familiar. Sus negocios son cárnicos, galletas, chocolates, café. En este momento están incursionando con pilas Duracell y cábanos. Rancheros, que yo creo que ya los han visto en el mercado. Como les decía, es una empresa líder, es una empresa que tiene un modelo de negocio diferenciado a partir de su gente, que es innovadora, que es reconocida y querida por parte de los clientes, tiene una gran variedad y portafolio de productos y en toda la región es una de las empresas preferidas de los consumidores.
Una mirada rápida en nuestro negocio. Bueno, tiene más de 100 años de historia. Tiene presencia en 14 países y 47 plantas de producción. Una de las que tenemos acá en Bogotá o de las que son más cercanas son Nacional de Chocolates y Pastas Doria, que hacen parte de nuestro portafolio con más de 45.000 empleados, aparte de empresas terceras, como lo son los transportadores, como lo son las personas de aseo y personas tercerizadas dentro de la operación. Eh, Tiene un mercado consolidado, es calificada durante muchos años como una de las empresas líderes en el mercado, y actualmente con lo de la pandemia, con todo lo que estamos viviendo, fue una de las pocas empresas que pudo sostener a sus empleados y pudo conservar el empleo de más de 46.000 personas y familias que tienen a cargo, además de eh, donar miles de unidades de productos para familias de escasos recursos. Muchas gracias.